Okay, so I've got Lady translating for me this week as well. Thank you, Lady. Yep, no problem. And today I'm going to do a part 2 on what I spoke about last week. You ready? Sorry. Yes. Hoy voy a hacer una parte 2, siguiendo lo que hablé la semana pasada. So last week I spoke about the coming of our Lord. La semana pasada hablé sobre las señales de la venida de nuestro Señor. So the second coming of our Lord Jesus Christ, when there will be a number of events before he comes. Antes de la segunda venida de Cristo van a haber una serie de eventos que nos van a rodear antes de su regreso. And then the one we looked at last week was the term called last days. Lo que miramos la semana pasada fue un término que era los últimos días. And how this in the New Testament refers that it is the days between Christ going up to heaven Y como esto en el Nuevo Testamento se refiere a los días entre Dios, la ascensión de Cristo and his second coming. y su segunda venida. So humanity for the last 2,000 years or so has been living in last days. Entonces, en la humanidad vemos que hemos estado viviendo ya en los últimos días, durante los últimos 2000 años. And Jesus told his disciples that there will be physical signs, political signs, etc. Y Jesús les dijo a sus discípulos que habrán señales espirituales, políticas, proféticas, etc. So today I want to talk about the spiritual signs. Así que hoy quiero hablar de las señales espirituales. And more particularly about the theme of false prophets, false teachers. Y en particular sobre los falsos profetas y falsos maestros. Because Jesus said that in the last days, Porque Jesús dijo que en los últimos días there will be many false prophets arising. van a haber muchos falsos profetas que suben. There will be chaos, Y van a haber caos. and the love of many will grow cold. Y el amor de muchos se va a enfriar. So I'm just going to share my notes this morning so you can all read as well. Para que puedan leer en la pantalla. Okay, so I guess the title for today is, oh, that's not the one, sorry. Just give me a second. Dame un momento. Still getting used to technology. All right, here we go. Second try. Okay, so the theme for today, or the title for today, is End Times Deception. El título de hoy voy a hablar sobre el engaño de los últimos tiempos. So we are living in the last days, as it says there. Así que vemos que estamos ya viviendo en los últimos días. And in the last days, there will be spiritual signs. Y en los últimos días van a haber señales espirituales. So this is what Jesus said in Matthew 24:24. Así que en Mateo 24 y 24 pueden leer ahí que He dice, said, "For false messiahs and false prophets will appear and perform great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect." porque seguirían falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, a los elegidos. So as a matter of fact, Así que vemos Jesus mentions this twice in chapter 24. que Jesús menciona esto 2 veces en el capítulo 24. Now, if you look at the New Testament, Así que si vemos el Nuevo Testamento, the New Testament warns us about false teachers and false prophets. el Nuevo Testamento nos advierte sobre los falsos maestros y falsos profetas,
who are looking to spread the wrong doctrine to deceive the people of God. Que ellos buscan buscar extender doctrinas incorrectas para engañar el pueblo de Dios. So, in fact, I shared a similar sermon to this one about exactly a year ago. Yo en realidad compartí un sermón muy similar a esto hace un año, When we were in church, cuando estábamos en la iglesia. and I felt that I need to share this again. Y sentí realmente que necesitaba compartir esto otra vez. So in the New Testament, En el Nuevo Testamento, 25 out of the 27 books, 25 de los 27 libros del Nuevo Testamento we get a direct warning about false teachers. nos advierten directamente sobre estos falsos maestros. So it's very it's a topic or it's a teaching that we need to pay attention to. Así que es algo que deberíamos prestar mucha atención. And when we talk about these passages, Y cuando hablamos de estos versículos, there is a word that keeps repeating in our minds hay una palabra que se repite en la mente about the return of our Lord Christ. sobre el regreso de Cristo. And that word is the word deception. Y esa palabra es engaño. So today we're going to focus on a passage in 2 Thessalonians 2, verse 1 to 12. Hoy vamos a enfocarnos en el pasaje de 2 Tesalonicenses 2, 1 a 12. So I'm going to read it just in English for the sake of time. I'm just going to read it in English, but I've got it up on the screen in English and Spanish. So you can read it as well. Voy a leerlo en inglés, pero las que quieren leer en español va a estar en tu pantalla. So let's read 2 Thessalonians chapter 2. It says, concerning the coming of our Lord Jesus and our being gathered to him, we ask you, brothers and sisters, not to become easily unsettled or alarmed by the teaching alleged from us, whether by prophecy or by word of mouth or by letter, asserting that the day of the Lord has already come. Don't let anyone deceive you in any way, for that day will not come until the rebellion occurs and the man of lawlessness is revealed, the man doomed to destruction. He will oppose and will exalt himself over everything that is called God or is worshipped, so that he sets himself up in God's temple, proclaiming himself to be God. In verse 5, don't you remember then when I was with you, I used to tell you these things, and now you know what is holding him back, so that he may be revealed at the proper time. Verse 7, for the secret power of lawlessness is already at work, but the one who now holds it back will continue to do so till he's taken out of the way. And then the lawless one will be revealed, whom the Lord Jesus will overthrow with the breath of his mouth and destroy by the splendor of his coming. The coming of the lawless one will be in accordance with how Satan works. He will use all display of power through signs and wonders that serve the lie, and all the ways that wickedness deceive those who are perishing. They're perishing because they refused to love the truth and so be saved. For this God sends them a powerful delusion so that they will believe the lie, and so that all will be condemned who have not believed the truth, but have delighted in wickedness. Amen. Amen. So this passage, it serves as a great warning to the church there and also to us. Estos versículos, este pasaje, nos vemos que nos están alertando a nosotros y a la iglesia. Now, when we look around what is happening around the world today, Cuando vemos a nuestro alrededor lo que está pasando en el mundo, you're probably wondering whether probablemente God is really in control of the world. te puedes preguntar si Dios realmente está en control del mundo. And although we're probably not undergoing persecution as other places, Y aunque quizás no estamos en este momento pasando por persecución, but you see what is happening around us, podemos ver lo que está pasando a nuestro alrededor. and you've also maybe going through a difficult trial,
Tú mismo puedes estar pasando un momento difícil. And maybe you ask the question, where is God in all of this? Y quizás tú has preguntado también, ¿dónde está Dios en todo esto? Well, as we look in this text, En este texto, we see that Paul is telling us Pablo nos muestra y nos that dice God is sovereign. que Dios es todo soberano. You know, if you read it as you see what is happening in this text, Si lees el texto y ves qué está pasando, we can see that God is in control of the wicked rulers and the evil events. podemos ver que Dios está en control de todos los gobernantes malvados y eventos malvados. And why? And why? How do we know that? ¿Y cómo sabemos esto? Because God, Paul is showing that this is all plan of God's prophetic plan. Porque Pablo nos muestra que todo esto es parte del plan profético de Dios. So Paul is not just giving us here a timetable of end time events. Así que Pablo no está solamente dándonos un calendario de los eventos y los últimos tiempos To satisfy our curiosity. para solo satisfacer nuestra curiosidad. Because let's say we're all curious about what's going to happen in the end, right? Porque claro, estamos todos curiosos de lo que va a pasar en los últimos tiempos. But he writes to this church in Thessalonica Pero él escribe a esta iglesia en Tesalónica because he wants to comfort them porque quiere confortarlos, because they were being persecuted. porque ellos en ese momento estaban siendo perseguidos. And he's not comforting them with motivational speech. No está confortándolos con un lenguaje que es solo para motivarlos. But he's comforting these Christians with the truth. Está confortándolos con la verdad de la palabra. And in a way, he's saying God is in complete control of your situation. Y realmente le está diciendo que Dios tiene total control de tu situación y las situaciones. So if we compare what they went through to what we are going through today, Si comparamos lo que ellos estaban pasando en esa época a lo que nosotros estamos pasando ahora, it's really no different. no es muy diferente. Because again, just as they were, Porque como ellos en ese momento, we are also living in the last days. nosotros también como ellos estamos viviendo en los últimos tiempos. So we're all living in the same time period. Así que estamos viviendo todos en la misma época. So as we see confusion in the world, Así que cuando vemos confusión en el mundo, they also saw confusion ellos también en esa época veían confusión about the return of Jesus. sobre la venida de Jesucristo. So Paul is not only comforting these Christians, Así que no solo lo está confortando a estos cristianos, but he also has to deal with the doctrinal error. pero también tiene que tratar a su vez con el error doctrinal de esa época, Concerning, about the return of Christ in this church. con respecto al regreso de Jesucristo y la iglesia. There was a lot of deception going on. Había mucho engaño en esa época. When we talk about deception, Cuando hablamos de engaño, deception has a lot of different angles. el engaño tiene muchos ángulos diferentes. So this deception is, if we can define it, it's an act or statement which misleads, Para definir el engaño, podemos decir que es un acto, una declaración que nos desvía, which hides the truth or promotes our belief, que no oculta la verdad o promueve una creencia, or a concept or idea that is not true. o un concepto o idea que no es cierta. So let's look at, I guess, 3 different angles of this deception as Paul writes in this text. Vamos a ver 3 ángulos diferentes del engaño relacionado a este texto. So the first one is, in verses 1 and 8, there is the falling away of the church. Vemos que el primer punto es la apostasía de la iglesia cristiana referente a los versículos 1 a 8. So in verses 1 and 2, Así que en versículo 1 y 2, Paul
tells the Thessalonians to be calm, to be composed. Pablo le dice que se mantengan tranquilos y que tengan serenidad And to be clear thinking despite the confusion around them. y que tengan sus pensamientos claros, aunque tengan mucho caos a su alrededor. So he wants them to be clear-minded and calm and composed. Así que quiere que sean serenos y con el pensamiento claro. And then referring to the coming of our Lord Jesus Christ. Y refiriéndose a la venida de nuestro Jesucristo, So Paul says in verse 3, Pablo dice en versículo 3, for that day will not come until the rebellion occurs. versículo 3, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios. So that rebellion is also translated as the falling away or rebellion. Esa palabra rebelión es lo mismo que decir apostasía. Yeah, and the word that it is used in Greek to describe rebellion is the Greek word apostasia. Well, La palabra en griega es apostasía para describir la rebelión. so what does apostasy mean? ¿Qué quiere decir apostasía? It means a departure from the truth of God as revealed in his word, the Bible. Apostasía significa apartarse de la verdad de Dios y su palabra conforme la Biblia. So it is clear that apostasy has been happening since the days of the early church. Así que está claro que la apostasía ha estado sucediendo desde los días de la iglesia primitiva. So apostasy is not just for these days, La apostasía no es solo por hoy en día. has been happening for the last 2,000 or so years. Ha estado pasando de los últimos 2000 años. And because of the apostasy, there have been people that have turned away from following Christ. Y por esta apostasía han habido personas que se apartaron de seguir al Señor Jesucristo. So the apostasy has always been in the church. Así que podemos decir que la apostasía siempre estuvo en la iglesia. But again, this is in God's prophetic plan. Pero una vez más, esto siempre estuvo en el plan profético de Dios. But in this verse 3, there's something that is different. Pero en este versículo 3 que leímos, hay algo diferente. On this occasion, Paul uses the term the apostasy or the rebellion. En esta ocasión, Pablo usa el término con la apostasía o la rebelión. So it's not just another apostasy or another rebellion, but it's the apostasy, the rebellion. Así que podemos decir que no estaba refiriéndose a cualquier apostasía, estaba refiriéndose a la apostasía y la rebelión, algo específico. So Paul is referring to a specific and a worldwide event. Así que Pablo estaba refiriéndose a un evento específico y mundial. Okay, so then after the apostasy, Paul refers to two other events which must happen before the coming of the Lord. Después de la apostasía, Pablo se refiere a otros dos eventos que deben ocurrir antes de la venida del Señor. And just going back to the apostasy. Si volvemos un segundo a cuando dijimos la apostasía, You know, if you look at the statistics for churches, if you look at statistics for people attending church, si miras las estadísticas de la iglesia, si la gente que va a la iglesia, in the last couple of years, I would say 18 months, couple of years, en los últimos años, 18 meses a años, you know, there's been a great increase of people that don't confess to be Christian. ha habido una aumentación en las personas que no confesen ser cristianos. You know, there is a general decline in churches. Han bajado los números en las iglesias. And you can say, yeah, you can probably say, yeah, but this has happened before. Podrías decir que quizás esto ha pasado en la historia ya. But there is this decline plus other things that we're going to talk about that it's pointing towards this apostasy, I believe.
Pero esto en particular y otras cosas que están rodeándonos ahora es lo que está apuntando, yo creo, a la apostasía hoy en día. So after the apostasy, Paul talks about two other events. Así que como dijimos, después de la apostasía, Pablo habla de dos eventos diferentes. So in verses 3 and 4, he talks about the revealing of the man of lawlessness. En versículos 3 y 4, él habla sobre la revelación del hombre de la maldad. And in verses 6 and 7, he talks about the removal of the restraint against lawlessness. Y en versículos 6 a 7 vemos que habla sobre que sea quitado el que ahora lo detiene. So prior to the coming of Christ, Así que antes que venga el Señor, there will be days when more and more will fall away from the truth of the scripture. van a haber días de que más y más gente va a caer de la palabra y alejarse de la palabra. So is it possible that we are living in this time of the apostasy now? Así que es posible que quizás estamos viviendo en este tiempo de la apostasía ahora. I believe it's not only possible, but probable. Yo no solo creo que es posible, pero creo que es muy probable. Let's look at it in this way as well. Vamos a verlo de esta forma. We see that many churches, pastors, and believers are living the word of God today. Vemos que muchas iglesias, pastores y cristianos están dejando la palabra de Dios hoy en día. So I'm not talking about people leaving churches. No estoy hablando de que dejan la iglesia, I'm talking about people leaving the word of God estoy hablando de gente que deja la palabra de Dios for the interest of acceptance and inclusion in the world. por su propio interés y la aceptación y ser inclusivos con el mundo, Because they want to be relevant to the world. porque quieren ser parte del mundo At the expense of the truth of the word. en vez de seguir la verdad de la palabra. So the apostasy of millions Así que la apostasía de millones live in scripture. viven en escrituras. This is the dream of false teachers and false prophets. Los millones dejando las escrituras es el sueño de los falsos maestros y falsos profetas, Because they will take advantage of the ignorance of the people. porque esos falsos maestros y profetas se van a aprovechar de la ignorancia de la gente They will take advantage and deceive them for their own gain. y van a engañar a muchos por su propio beneficio And for the building of what I call, or what is called, the apostate church. y por la supuesta edificación de la iglesia de apóstata. And that is very, very evident today. It's very evident, church. Y eso realmente se puede ver muy claramente hoy en día, muy claro. Let's look at 1 Timothy 4:1, and I've got it on the screen. Vamos a ver. This is what it says. Timoteo 4:1 está en tu pantalla. It says, the Spirit clearly says that in later times, some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. You can read it, lady, as well. Dice en 1 Timoteo 4:1, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Let's also look at 2 Timothy chapter 4, verse 3 and 4. It says, for the time will come when people will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers, so as to say what their itching ears want to hear. They will turn their ears away from the truth and turn aside to myths. You can read it too, lady. En 2 Timoteo 4:3-4 dice, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelarias que quieren oír, dejando de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Thanks, lady. So these passages
En point towards rebellion. estos versículos nos enseñan rebeldía, rebelión. Against the word of faith that Rebel- would occur in the last days. Rebelión de la fe que va a ocurrir en los últimos días. So going back, and we can see this happening. Y esto lo vemos hoy en día. So in verses 3 to 5, as I said, En versículos 3 a 5, como dije, one of the other events that has to take place before the day of the Lord is the revelation of the man of lawlessness. vemos que el otro evento que debe tener lugar antes de que ocurran el día del Señor y vuelva es la revelación del hombre de la maldad. Now, there are several interpretations as to who this person is or what it could be. Hay varias interpretaciones sobre qué o quién puede ser este hombre de maldad. You know, many people say it's the Antichrist. Mucha gente lo llama anticristo. Many people say it's Antichrist, a number of Antichrists. Hay gente que también dice que hay varios anticristos. But I'm not going to talk about who it is or what it is. No voy a hablar sobre quién o qué es, But let's just say that he is an individual person and he represents the spirit of rebellion against God's law. pero vamos a simplemente decir y suponer que es una persona o individual que se va a representar el espíritu de rebelión contra la ley de Dios. So I will just call him man of lawlessness. Vamos a llamarlo hoy hombre de maldad. So from verse 4, the man of lawlessness will oppose God and all objects of worship towards God. Así que en versículo 4 vemos que el hombre de maldad se va a oponer a Dios y a todos los objetos de adoración, excepto a sí mismo. So Paul says that he will exalt himself and place himself as God. Pablo dice que él se va a exaltar a sí mismo y se colocará como Dios mismo. Now, if you look at the history, particularly the history of wars that's happened, Si miras la historia de las guerras que han pasado, if you think of people like, say, obvious one, Hitler, Pol Pot, si piensas en, por ejemplo, a Hitler, Napoleon, Napoleon, the Roman emperors, los Roman emperors, yeah. they have gone as far as saying that they are gods. Ellos también han dicho que son dioses, que son Dios. And that's why some people that interpret this passage say that it's many antichrists. Entonces, por eso podemos ver que hay gente que puede decir que hay muchos anticristos, no solo uno. Anyway, I found that interesting. Me pareció interesante eso. But if we look at verses 6 and 7, Pues si vemos versículos 6 y 7, which can also be quite difficult to understand, que pueden ser difíciles para entender, it says that the man of lawlessness is being restrained until a determined time. dice que el hombre de maldad ahora está siendo restringido hasta su tiempo determinado. So it talks about the restrainer. Habla de el que está siendo restringido. So again, who or what the restrainer is, no one knows for sure today. Nadie realmente sabe hoy en día con certeza quién o qué es el que lo detiene hoy en día. Some say is the church. Hay gente que dice que somos nosotros la iglesia, Some say it's the Holy Spirit. otros dicen que es el Espíritu Santo, But regardless of who or what it is, pero no importa quién o qué es, you know, it is the power of God that sets the times and seasons for the last days. porque al final es el poder de Dios el que establece los tiempos y las estaciones para los últimos días. So the man of lawlessness is not in control, Así que el hombre de maldad no está en control, but God is in control.
Dios sí está en control. Okay. And then we look at verse 8, Después vemos al versículo 8, and it says that after he appears, the Lord Jesus will overthrow with the breath of his mouth and destroy with the splendor of his coming. vemos que dice, después de su aparición, el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. So, in effect, it says that one word from the mouth of our Lord Jesus, Dice que una palabra de la boca de Jesucristo and the man of lawlessness will be destroyed. y el hombre de maldad será destruido. When you read that, Cuando lees eso, this is meant for our great encouragement. esto es para nuestro gran ánimo. That even if the man of lawlessness is here today, Que aunque el hombre de maldad hoy en día esté aquí, he will be no match for our Lord. él no va a poder contra Jesús. The doom of these men is sure. Su perdición es segura. Jesus will win decisively when he returns. Jesús ganará cuando regresa. And not only him, Y no solo él, but also those who oppose Jesus will be judged. pero todos los que se oponen a Jesús van a ser juzgados. Okay? So there'll be an apostasy of the church. Así que va a haber la apostasía de la iglesia So I cristiana. should say the apostasy of the church. Va a haber la apostasía. The second thing is that it will be a supernatural, but of satanic origin. El segundo punto es que es sobrenatural, pero es de origen satánico. And we see that in verses 9 and 10. Y vemos eso en versículos 9 a 10. We live in an era of lawlessness Vivimos en una era de anarquía that keeps going on until the man of lawlessness is revealed. que va a seguir persistiendo hasta que se revele el hombre de maldad. So when Jesus was here on earth, Así, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Jesus and the apostles performed signs and wonders to proclaim the gospel. Jesús y sus discípulos hicieron señales y milagros para proclamar el evangelio. So just as Jesus and the apostles did signs and wonders, Así como Jesús y sus apóstoles hicieron milagros y señales, you know, the men of lawlessness will also be able to perform all kinds of miracles. el hombre de maldad también va a poder hacer señales y milagros. You know, he will give many mighty displays of his power. El hombre de maldad va a dar muchas demostraciones poderosas de su poder. And you can see that in verses 9 and 10. Y esto lo vemos en versículos 9 a 10. But we need to point out that while the men of lawlessness and Satan have supernatural powers, Pero es importante aclarar que mientras Satanás y el hombre de maldad sí tiene poderes, they are not all powerful like our God. no son todopoderosos como nuestro Dios. Satan is only a created being and a fallen angel. Satanás es simplemente un ser creado y un ángel caído. So there are limits as to what Satan can do. Así que tiene límites para lo que él puede hacer. You know, he can make the minds of people become blind. Puede engañar las mentes de la gente con de la verdad. And that's in 2 Corinthians 4:4, which is on the screen. Eso está en 2 Corintios 4:4 en la pantalla. And he's able to enter those who allow him to take control of their bodies. Y también inclusive puede entrar en aquellos que le permiten tomar control de sus cuerpos, As it happened with Judas Iscariot, como pasó con Judas, who betrayed Jesus. quien fue contra Jesús.
So Satan has power, Así que Satanás sí tiene poder, but Satan works in the boundaries of what God sets for him. pero Satanás solo puede trabajar en lo que Dios le permite trabajar. And that is important to understand Y eso es importante entender, because many people give Satan more power than he has. porque hay mucha gente que le da a Satanás más poder que realmente él tiene. Where he's limited, Satan is a limited being. Satanás está limitado, And even in that limit, he can only do what God says for him to do. y en esas limitaciones él solo puede hacer lo que Dios le permite hacer. So that shows the sovereignty of our Lord again. Y eso muestra que Dios es todo soberano. Amen. So it's talking about the men of lawlessness doing miracles. Así que estamos hablando del hombre de maldad haciendo milagros. Signs and, as it says, signs and wonders that serve the lie. Él va a hacer señales y milagros que solo van a servir la mentira. And that is in verse 9. Y eso está en versículo 9. It's to deceive people into believing that these are from God when in fact they're not from God at all. Él va a querer engañar a las personas haciéndoles creer que son de Dios estas señales, pero cuando no realmente van a ser de Dios. And according to verse 10, the signs of wonders of these men of lawlessness deceive those who are what? Perishing. Y estas señales van a ser solo para decepcionar las personas que están desperdiciando. Why? ¿Por qué? Podemos preguntar. Why are they perishing? ¿Por qué están pereciendo? Why do they become so vulnerable? ¿Por qué estas personas son tan vulnerables? Well, Paul answers that at the end of verse 10. Pablo al final del versículo 10 nos da la respuesta. He says that it's those that refuse to love the truth and so be saved. Él dice que esa gente son las que niegan amar a la verdad y ser salvados. It's not talking about people being ignorant. No es por su ignorancia, It's people that will know the truth of the gospel, es gente que va a conocer la verdad del evangelio, but they will refuse to embrace it and love that truth. pero van a rechazarla y no amarla. And because they're refusing the truth, they are refusing salvation. Y porque están rechazando la verdad, están rechazando su salvación. And that is very important to understand. Y eso es importante entender. So you can't say that people are perishing because people are being deceived because they don't know any better. No podemos decir la excusa de que la gente no tiene salvación porque por ignorancia, es porque eligen no amar la verdad. So people are willingly refusing to love the truth and not being saved. La gente está tomando una decisión consciente de rechazar la verdad y no ser salvados. They will come to know the truth, which is the gospel of Christ. Van a venir a amar la verdad y así ser salvados, que es el evangelio de Cristo. And how will they know the gospel? How will they know the truth? ¿Cómo van a saber la verdad y el evangelio de Cristo? Well, it says there on the screen that another sign of the last days is the worldwide declaration of the gospel. Que vemos que otra señal en los últimos días es la declaración mundial del evangelio. And this Jesus said in Matthew 24:14. He said, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. En Mateo 24:14 dice, Jesús dijo, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el final. So despite the apostasy that we see today in churches or in the world,
Así que aunque veamos apostasía en la iglesia y en el mundo, this prophecy is being fulfilled today. esta profecía está siendo cumplida ahora Through the work of the people of God in missions and evangelism. por medio de las obras de la gente de Dios que hace misiones y hace el evangelio, And also because of what? Technology, right? y también por tecnología. We can reach, the gospel can reach pretty much every corner of the earth today. Hoy en día el evangelio puede alcanzar a todo el mundo por medio de tecnología. So the prophecy being fulfilled, La profecía está siendo cumplida. the truth of the gospel is being known by people of all nations. Y la verdad del evangelio está siendo escuchada y ver a todo el mundo, toda la gente del mundo. So that's another sign of that we are in the last days. Así que esa es la otra señal que estamos en los últimos días. And the sad thing is that many people are being deceived today by lying wonders. Lo triste es que mucha gente está siendo engañados hoy por maravillas que son mentirosas. You know, there are many false prophets in the world today Hay muchos falsos profetas en el mundo hoy who claim to have divine power to perform miracles of healing. y estos falsos profetas dicen que tienen poder divino para realizar milagros de sanidad And signs and wonders. y milagros y señales. And thousands of people attend these meetings believing that God is working through these false prophets and false apostles. Y vemos que miles de personas asisten a estas reuniones creyendo que Dios está obrando a través de esta gente. And whether you believe it or not, it's happening in many places around the world today. Y aunque creas o no, está pasando por todo el mundo hoy en día. Let's see what Revelation 16:13-14 says. It's on the screen. And this is in the context of the men of lawlessness or Antichrist. It says, Revelation 16:13-14. Then I saw three impure spirits that looked like frogs. They came out of the mouth of the dragon, out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. They are demonic spirits that perform signs, and they go out to the kings of the whole world and gather them for the battle of the great day of God Almighty. You can read it, lady. En Apocalipsis 16:13-14 vemos, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus malignos que parecían ranas. Sus espíritus de demonios se hacen señales milagrosas y que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. That prophecy, it's happening today as well. Esa profecía está pasando hoy en día. So, church, every teaching and doctrine must first be proved or tested before it can be accepted. Así que, iglesia, cada enseñanza y doctrina debe primero ser probada antes de aceptarla. And the test of truth is not miracle, signs, wonders, popularity. Y la prueba verdadera no es ver si es milagros, señales o maravillas, But it's how it's truthful, how it is faithful to the truth of the word of God. sino si es fiel y alineada a la palabra de Dios. So whatever we see or hear of, Así que lo que vemos y escuchamos it has to line up with the word of God. tiene que alinearse con la palabra de Dios. If this is not the test of truth that we use, Y si no haces esta prueba cada vez, using the word of God, usando la palabra de Dios, then you'll be likely suffer the impact of end time deception. es muy probable que sufras engaños de los últimos tiempos. So that is important. Así que esto es importante. Many people are deceived Mucha gente es engañada because simply they don't read their Bibles.
porque no leen la palabra, They don't spend time studying the word of God no dan tiempo a estudiar la palabra so that they can be equipped to discern the spirit that is behind that thing. para poder estar preparados para identificar y discernir lo que está atrás, el espíritu que está atrás de lo que ven o escuchan. Amen. And the third thing is the replacement of truth with untruth. Y el punto número 3 es el reemplazo de la verdad con la falsedad, And that's in verses 11 and 12. en versículos 11 a 12. Again, this is not something new today. Una vez más, esto tampoco es algo nuevo hoy. Satan has been doing this from the very beginning. Satanás ha estado haciendo esto desde el principio. Go all the way back to Genesis chapter 3. Volvés todo hasta Génesis 3. Satan substituted truth with untruth. Satanás reemplazó la verdad con falsedad In the Garden of Eden. en el jardín de Edén. So the substitution of truth with untruth can be seen in many of Satan's attempts to oppose God and deceive men. Este reemplazo de la verdad con la falsedad se puede ver en muchos de los intentos de Satanás de oponerse a Dios y a engañar al hombre. See, Satan copies God Satanás copia a Dios and God allows him, y Dios lo permite, but God's still sovereign. pero Dios sigue siendo todo soberano. And if we look at examples, Y si vemos ejemplos, you know, he tries to copy true prophets of God with false prophets. vemos que él trata de poner profetas con falsos profetas. You know, true worship with false worship. Trata de reemplazar verdadera adoración con falsa adoración, You know, true religion with false religion. o verdadera religión con falsa religión, You know, true churches with false churches. o verdaderas iglesias con falsas iglesias. And we can go on and do that comparison. Y la lista puede continuar. But let's look at what else happens. Pero vamos a ver qué más pasa. So Satan deceives, Satanás ve, and engaña, perdón. so besides restraining lawlessness in our time, Además de detener la anarquía de nuestro tiempo, it says in verse 10 that God also will send a strong delusion to those who refuse to love the truth. vemos que en versículo 10 Dios dice que Él también va a enviar un fuerte engaño a aquellos que negan el amar la verdad. And in verse 12, had pleasure in unrighteousness. Y en versículo 12 también aquellos que se complacen en la injusticia. Se deleitaron en el mal. It's on the screen, lady. So God will send a strong delusion to those who do those things. Así que Dios va a mandar un engaño a la gente que hace eso. Again, we see that God is in full control here. Vemos que Dios igual está en control total aquí. And we see the sad truth that many people live that way today. Y vemos la triste realidad de que mucha gente vive así hoy en día. And then we can also see that the lawlessness that we see and the rejection of the truth of the word of God, they are not happening by coincidence. Y también vemos en estos versículos que nos muestran que la anarquía y el rechazo de esta gente de la verdad no es una coincidencia. So again, this is fulfilling God's prophetic plan. Una vez más, esto está cumpliendo el plan profético de Dios. You know, as humans, our desires show what we love. Como humanos, nuestros deseos muestran lo que amamos. And those who go away from Christ, Y los que se apartan de Cristo
are those who chose not to love truth, but delight in unrighteousness. Son la gente que eligen por no amar la verdad y complacerse en la injusticia. So there comes a point in which God eventually gives us what our hearts desire. Así que llega un punto donde Dios eventualmente nos da lo que nuestro corazón desea. You know, and we've covered before that we have this sinful flesh or sinful nature. Y hemos dicho muchas veces que nosotros tenemos carne y pecado en nosotros por naturaleza. So our nature desires to sin. Así que por naturaleza siempre pecamos. And all that is opposite to the truth of God. Y nuestra naturaleza es opósito a la verdad de Dios. And opposes the holiness of God. Y se opone a la santidad de Dios. So God just lets us be who we want to be. Así que Dios nos deja a nosotros ser realmente quien queremos ser. God allows us to pursue what we wish to pursue. Y nos permite seguir nuestros propios deseos. And we have to understand that God is always just and fair in all that he does. Y debemos entender que Dios es siempre justo en todo lo que hace. We can't say that God is unfair in allowing that to happen. No podemos decir que Dios es injusto por permitir esto que pase. You know, if God was unjust, Si Dios era injusto, if God was unfair, si Dios era injusto, he would not be God. Él no sería Dios. He cannot go against his nature. Él mismo no puede ir contra su naturaleza. So we can only say that people get what they deserve. Así que solo podemos concluir que nosotros tenemos lo que merecemos. But God is merciful. Pero Dios es lleno de misericordia. You know, he has shown us grace, Él nos ha mostrado su gracia, love, and truth su amor y su verdad by sending us the truth por medio de enviarnos la verdad, in Christ Jesus, por medio de Jesús. so that we can also be his witnesses of truth. Así que nosotros también podemos ser sus testigos de la verdad. So people that hear the gospel, Así que la gente que escucha la verdad, the true gospel, el verdadero they evangelio, have no excuse. no tienen excusa. And so because they despise and reject the truth, Y porque rechazan esa verdad, God has to carry out justice. ahora deben enfrentar esa justicia. Again, the character of God is God is a righteous God. Una vez más, el carácter de Dios, y Dios es justo. If God doesn't exercise judgment, Si Dios no, si no es justo, si no da justicia, then God stops being God. entonces Dios no puede ser Dios. So that cannot happen. Eso no puede pasar. God cannot cease being God. Dios no puede parar de ser Dios. So since these people despise the grace of God and the truth that they receive, Así que porque esta gente rechaza la gracia y misericordia de Dios y la verdad del it Evangelio, is only fair that God takes away his grace es solo justo que Dios quite su gracia, that enables them to distinguish truth from error. que es lo que le permitiría ver la verdad contra el error. Now, Jesus said this in John 14:6. Jesús dijo esto en Juan 14:6. It's on the screen. And we know, a lot of us know this passage. It says, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but by me. Jesús Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. So this truth
also looks forward to the time when Christ will be worshipped as God. Esta verdad también mira en el futuro al momento en cual Jesucristo va a ser adorado como Dios. You know, the time when he will rule the world as the King of Kings in righteousness. El momento en que Él va a gobernar en este mundo como Rey y Reyes de justicia. You know, he will rule in holiness Va a gobernar en santidad and peace on God's terms, y paz en los términos de Dios, not the terms of mankind. no los términos del hombre. But what does Satan do? ¿Y qué hace Satanás? He substitutes this truth with the lie that Jesus is not the only savior of the world. Vemos que Satanás cambia esta verdad con la mentira de que Jesús no es el único Salvador del mundo. You know, Satan denies that Jesus is the Messiah and Savior of the world. Satanás niega que Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo. And this is what it says in 1 John 2:22. 1 John 2:22, it says, "Who is the liar? It is whoever denies that Jesus is the Christ. Such a person is the Antichrist, denying the Father and the Son." En Juan 2:22 vemos, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. And remember that Christ means Savior. Y recuerda que Cristo significa Salvador. So the world is looking for a Savior who will solve all of his problems. Así que este mundo está buscando un Salvador que resuelva todos sus problemas. You know, things like climate change, Por ejemplo, el cambio climático, you know, security, seguridad, you know, infectious diseases such as COVID. enfermedades como COVID. You know, people of the world is looking for a time of peace, La gente del mundo quiere un tiempo de paz, you know, prosperity, prosperidad, power, poder and pleasure for everyone. y placer para todos. But they're looking for these things on the terms of mankind, Pero están buscando todas estas cosas basadas en los términos del hombre, not on the terms of God. no en los términos de Dios. And the only one who can bring this world, you know, peace, security, prosperity is our Lord Jesus Christ. Y el único que puede traer paz, prosperidad y todo es nuestro Jesucristo. So Satan goes to deceive people. Entonces Satanás va y quiere engañar a la gente. You know, he promises these people that they will get all these things and even more things. Y Satanás promete a todos que van a tener estas cosas y aún más. You know, he turns to a false gospel of health and wealth and prosperity. Satanás predica un falso evangelio de salud, de prosperidad. You know, and that gospel is being promoted in many churches. Y ese falso evangelio está siendo moviendo en las iglesias de hoy. You know, that this gospel, you know, and I've looked and I've seen many examples. He visto muchos ejemplos. This gospel says that if you accept Christ into your heart, Este falso evangelio dice que si tú aceptas a Jesús en tu corazón, you will inherit health and wealth. vas a tener salud y prosperidad. And when you think about it, you say, yes, I want that Jesus. Y cuando uno piensa en eso, dice, sí, yo quiero a ese Jesús. You know, people find it attractive. Le trae a la gente. Why? Because it appeals to the selfish desires of man. Porque ese falso evangelio nos llega a nuestros deseos egoístas. You know, for abundant material wealth and perfect health. Para tener abundancia, prosperidad y perfecta salud. You know, it falsely promises to fulfill people's dreams and aspirations for self-promotion and self-fulfillment.
y realmente promete cumplir los sueños y las aspiraciones de uno que realmente solo son de autopromoción y autorrealización. You know, you get told these things, Entonces nos dicen estas cosas, and if you don't know the word of God, y si tú no sabes la verdad de la you palabra de say, Dios, yes, I'll sign up for that Jesus. I want that Jesus today. tú dices, sí, yo quiero ese Jesús, You know, I want this Jesus that will make me rich and healthy. quiero ese Jesús que me va a dar abundancia y salud. Yes, where do I sign? What do I do? ¿Qué firmo? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? But is that what the Bible really says? Pero eso realmente es lo que dice la Biblia, And I'll leave it on that question. y te dejo esa pregunta contigo. So we can be sure that when the man of lawlessness comes, Así que podemos estar seguros que cuando llegue el hombre de la maldad, his signs and wonders will be used to support claim that appeals to our natural desires. sus señales y sus milagros van a ser usados para apoyar cosas que llenan nuestros deseos naturales de carne. So what do we need to do? Así que, ¿qué debemos hacer entonces? We have to learn to be more discerning as we live in these end times. Debemos aprender a discernir mejor mientras vivimos en estos últimos tiempos. A heart that is discerning will not be easily deceived. Un corazón que discierne no se dejará engañar fácilmente. And this is what Paul says in the following verse, in verse 15. He says, so then, brothers and sisters, stand firm and hold fast to the teachings we passed on to you, whether by word of mouth or by letter. Así que vemos en el versículo 15, Pablo dice, así que hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta les hemos transmitido. He's not talking about signs and wonders. No está hablando ahí de milagros y señales. He's not talking about wealth and health. No está hablando ahí de salud o riquezas. He's talking about the teachings that have been passed on to them. Está hablando de las enseñanzas que él ha pasado a la gente. You know, and today that represents the word of God to us. Y eso hoy en día para nosotros es la palabra de Dios, la Biblia. So make sure that you are among the people who have received the love and of the truth and believe the gospel. Así que asegúrate de ser uno de aquellos que reciban el amor de la verdad al creer en el evangelio verdadero. And if you have embraced the true gospel, Y si has recibido el evangelio de verdad, it will cause you to repent of your sin. te va a causar arrepentirte de tus pecados. It will cause you to love God. Y te va a dar un amor por Dios. It will cause you to read his word. Y te va a dar un amor para leer la palabra. It will cause you to prepare yourself by studying the word. Y te va a querer prepararte para estudiando la palabra And grow every day. y crecer cada día. So if Christ is our deepest desire, Así que si Cristo es nuestro deseo más profundo, you know, he truly satisfies our longings. Él satisface nuestros deseos. And if we allow the love, and if we love the glory of the gospel, Y si amamos la gloria de su evangelio, then the mystery of lawlessness will not overcome us. entonces el misterio de la anarquía no nos vencerá. You know, if Christ is our deepest desire, Si Cristo es nuestro deseo más profundo, no, the true Christ, el Cristo verdadero, not the fake Christ, no el falso, then our love would not grow cold. entonces nuestro amor no se va a enfriar. And we will be able to endure to the end and be saved. Y vamos a poder seguir hasta el final y ser salvados. So church, let us not be complacent. Así que iglesia, que no seamos complacientes. The end is near. El final está cerca. And may the Lord God grant us
all of us to receive and love the truth of his word. Y que el Señor nos conceda a todos nosotros recibir el amor de la verdad de su palabra. Amen. Amén. Amen. Let's pray, church. Father, we just thank you, Lord, for your word this morning, Father. And I pray, Lord, that I hope this, and I pray that this has spoken to each one of us today, Lord. I pray that the truth of the word will always be burning in our hearts, Lord. That our desire, Lord, for your word, Father, will increase, Lord. Always, Father, not to just keep preparing us, Lord, for these times, for these end times, Lord. And I thank you that we have all that we need in the word of God to live daily, Lord, to understand the truth of the gospel, Lord, and help us, Lord, to grow so that we're not deceived. Because, Lord, there is so much out there that is out to deceive us, Lord. Satan is working, Lord, very, very hard, Father, through his false gospels, false prophets, false signs and wonders to deceive many people, Lord. Help us to stay firm as we grow in you. In Jesus' name, we praise you, Lord. Amen. 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 I'm a stranger living in a broken world, walking with God in the garden of my soul, and I yearn to be in the place you're preparing for me. So while I wait, I will walk, sowing seeds of peace, and I'll run. With my eyes fixed on thee, there is hope. My heart rests in this truth. Jesus, you're coming soon. My final destination is heaven above, secured by my faith in your precious blood. I'll continue along this pilgrim's road, the narrow way that's leading me home. I walk, sowing seeds of peace, and I run. With my eyes fixed on thee, there is hope. My heart rests in this truth. Jesus, you're coming soon. You're coming soon. You're coming soon. When I hear the final ¿Está listo todo? trumpet sound, you will gather us up on the clouds, and I will finally see your beautiful face and be transformed by your amazing grace. Until that day I will walk, so